bidang brand iaitu Puan Manisa dan Tuan Silmi daripada Brand Geeks. Saya ingat pertemuan rasa hampir 7 ke 8 tahun yang lepas. Baik, jadi ini adalah merupakan program webinar di bawah Strat Navigo, yang mana dia sebenarnya untuk program bawah Best Exporter Program, tapi kami turut menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama memeriahkan lagi siri webinar ini. Okay, jadi saya pun tidak mahu berbicara panjang kerana banyak perbincangan-perbincangan penting atau perkara-perkara penting yang akan dibincangkan oleh tokoh, saya boleh panggil tokoh kan, Puan Manisa Soraji dan Tuan Silmi. Okay, jadi saya mempersilakan mungkin Puan Manisa ke atau Tuan Silmi akan mulakan dahulu. Apa tu? Okey. Okay. Kena osum ni. Boleh usah. Siapa yang nak start? Apa tu? Thank you Yusri for the introduction. Memang kita dah lama kenal dan lama tak berjumpa sebenarnya kan. And then apa tu saja je Strat Navigo kan pasangkan kita dengan Tuan Yusri supaya kita boleh berjumpa lagi, alhamdulillah. So insyaAllah ini jadi satu peringatan lah, kena dah jumpa online ni kena jumpa secara fizikal pula kan. Terima kasih Strat Navigo sebab jemput Brand Geeks untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan untuk sedikit perkongsian lah tentang branding dan marketing. So bersama saya ada Silmi. Boleh tolong spotlightkan Silmi sekali? Okay, so kita seiring sejalan buat introduction ni. Assalamualaikum. My audio okay ya? Okay. Okay then. Okay. So maybe I start dengan introduction tentang Brand Geeks and then let's see how this goes. Sini kita boleh buat secara bersama-sama. Kalau rasa nak jump in je. Okay. And then I'm going to start with sharing my slides. Yeah, guys. Okay, boleh nampak ke skrin saya? Okay. Okay, sekejap. Kasih saya organize myself. Okay. Okay. Sebelum kita teruskan sesi ni, a few things lah. Satunya kalau ada soalan, sila banyak-banyak tanya. Kalau takut lupa, sebab kalau boleh bagi saya habiskan material yang kami ada, tapi kalau lupa boleh masuk dalam chat. Salah seorang daripada kami akan pick up dan kami akan cuba jawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya ada lagi yang masih come in, jadi kita akan proceed dulu supaya kita boleh recap. Kita boleh recap sekali lagi bila dah ramai orang sikit. Okay, alright. A bit about Brand Geeks. Jadi kami sebenarnya start dalam 2011. Tapi kalau kita tengok dari segi experience yang kami bawa, so saya ada 25 years experience dalam management consultancy. Silmi pun ada 25 years juga experience. His covers procurement, legal. Silmi jump in, let me know if there's anything else. No, you're doing alright. Okay. So so the last 16 years, I have been focusing on transformation lah. Transformation 4 tahun yang pertama dalam banking, lepas tu the rest of the years dalam brand building. Silmi pula memang last 16 years purely on branding and marketing. Tapi dari segi macam mana kami approach branding and marketing, memang kat situ kami ada banyak buat enhancements dan some tweaks, some major revamps in terms of the approach because lain SME, lain keperluan. So hari ni kita akan fokus lebih kepada yang buat ekspor lah. Okay. So dari segi industri kami adalah industri agnostik, maknanya tak kira apa industri, semua kami boleh cover sebab fundamental adalah sama. Tapi mungkin dari segi keperluan ada yang mungkin perlu lebih kepada packaging, ada yang perlu lebih kepada penceritaan, articulation of the brand. Tapi generally kalau kita cakap pasal teknologi tu memang semua memerlukan lah. Sebab hari ni orang kata social media, banyak orang cakap pasal social media ni dah jadi the new internet kan. Tapi social media is not it. It's not all of it. Bila kita cakap pasal marketing teknologi, banyak lagi benda yang usahawan sebenarnya usahawan dan perniagaan perlu faham.
So what we've started doing, kalau tengok sebelah kanan dekat Venn diagram kami ni, kami memang dari segi misi sama je. Dari 2011, we are out to nurture legendary brands that change the world. Kalau anda belum legendary, memang kena datang kepada kami lah. Okay. And then apa yang kami bawa adalah kombinasi antara tiga ni lah. Strategi penyelamaan dan pemasaran, kreatif dengan support for brand engagement powered by marketing technology atau teknologi pemasaran. Okay. So this is actually our basic offering, tapi dalam tu memang ada banyak lagi lah. So bila kita cakap pasal transformasi, memang kita ada dua jenis transformasi. Satu is transformasi dalam bentuk marketing teknologi yang cover pelbagai jenis aspek atau jenis teknologi pemasaran. Okay. And then lepas tu kita ada brand transformation. So sebenarnya dia sepatutnya brand dulu baru marketing tag kan. Terbalik sikit tapi tak apa. Apa-apa order pun sama juga knowledge dia. Bila kita cakap pasal brand transformation memang benda-benda asas lah. Dari segi brand identity, dari segi cara kita design our brand, cara kita go out to market. So when it comes to exporters, how these two affect you? Sebab dengan adanya marketing tag, penggunaan marketing tag dalam penyelamaan anda atau dalam penjenamaan dan pemasaran anda, you all actually ada cara untuk communicate dan reach dan understand the market yang you are trying to reach to. So kita kat Malaysia, kita nak cuba faham pasaran Korea, pasaran UK, pasaran Japan, wherever it is, kita ada cara sebenarnya menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk mendengar atau kira macam dapat satu indication sama ada kita ada market ke tidak. And then dah dapat dah dapat understanding, dah dapat indication. Lepas tu bila kita nak ke sana, kita masih boleh control ataupun reach out lagi dengan efektif. In fact ada yang dengan cost efektif sebab kita boleh gunakan teknologi pemasaran untuk communicate dengan our target market dari Malaysia instead of everything kena dekat sana kan. And then lepas tu of course dari segi analisa, kita boleh analisa results daripada apa yang kita apa yang kita dah buat dekat negara tu, and then kita boleh compare dengan apa kita buat dengan negara-negara lain. So kita boleh ada cara untuk decide. So ada kalau you tengok some of the MNCs in the past, diorang je yang actually boleh buat benda-benda ni. And diorang je yang boleh macam decide. Okay, kalau test market ni jadi tak jadi, tarik balik. Fokus kat market lain. Today, because of teknologi pemasaran, kita boleh, SMEs juga boleh buat benda yang sama. Okay. And in terms of the branding, that one, okay, memang saya cakap, no matter how much you nak nak saving ke, nak try to shortcut ke, no shortcut. You kena sort out your branding. Okay, you kena sort out your branding. And bila kita cakap pasal branding, memang kita boleh cover all sorts lah. The brand promotion and content marketing. Kalau katakan you all ada guna app, sekarang banyak SMEs dah start guna app untuk say manage relationship dengan clients kan, atau guna POS. POS biasanya kita akan guna yang orang lain buat, tapi kalau kita buat sendiri memang kita kena settlekan the UX lah. But website pun sebenarnya ada dia punya user interface juga. So semua kena ada orang kata unity dengan the brand identity, and then videos, and then we do videos, and then we do brand diagnostic. So brand diagnostic ni macam kalau macam tak sure sama ada masalah ke tak, lepas tu nak confirmation. So we actually help brands with the diagnostics, and then we do brand modeling, and also we help companies with marketing strategy and also your digital strategy. Okay, so I'm going to start with this simple question. 5 reasons why all brands need to go digital. Okay. So the first and foremost, siapa kat sini angkat tangan kalau tak ada handphone? Angkat tangan guna guna Zoom bukan tangan. Okay. Kalau ditanya walaupun you tak camera on kan, saya rasa semua ada handphone. Farah ada handphone kan? Ada. Farah pun ada handphone. Kumarin tak ada handphone. Kumarin dia tak macam ni, ada handphone ke tak ada handphone? Bila thumbs up tu? Ada lah kot. Hana tunjuk tangan tu. Atau apa maksud tu? Tengah betulkan kamera kan? Tengah angkat tangan dekat betul dengan kamera.
Okay, apa tu? Alright, so generally everybody sekarang dah jadi digital citizens. Ya, yeah? Kita semua digital citizens. And then secondly, marketing sekarang dah tak ada border. Dah tak ada border macam kita cakap tadi. And then that's why kita start with this question. Why brands need to go digital? Sometimes exporters they decide that okay, sebab kita nak pergi negara lain, kita tak faham negara dia dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya marketing dah tak ada border dah. Bila tak ada border, in fact, you can even test market even before you go there. Okay, so that's number 2. And then number 3, digital presence and online credibility memang is a basis for success. Pernah tak you dapat inquiry Puan Nur Azian ya? Puan Nur Azian. Hai Puan. Thank you for sebab camera on. Pernah tak Puan experience dapat inquiry tak tahu dari mana, lepas tu dia kata dia jumpa Puan secara online. Ada tak? Dia come across Puan dekat online. Puan pernah tak experience? Macam tak tahu dari mana query tu datang, tapi orang tu dia tanya sebab dia mungkin terjumpa Puan secara online. Ada tak? Ni kalau tak sure ni, ni kena buat brand diagnostic ni. Kena buat digital diagnostic ni. Okey, apa tu? Kalau katakan kita ada presence online, okey. Satu, dia ada 2 senario lah. Satu is kalau katakan dia jumpa kita secara online. Okey. Keduanya is bila dia jumpa kita, lepas tu dia check kita online. Maknanya dia jumpa Puan Azian kan? Lepas tu dia pergi dekat internet, dia Google. Okay, dia check apa nama company Puan. Sorry, apa nama company Puan ni? Saujana Jelita Trading. Apa Jelita? Saujana Jelita Trading. Saujana Jelita Trading. Okay, so dia kata alamak, Puan suara Puan terhilang-hilang sikit tadi. Boleh ulang balik ke? Kalau orang jumpa saya, dia nama syarikat memang Saujana Jelita lah. Tapi kalau branding saya punya ni, saya menggunakan Aura Spa. Aura Spa, okay. Bila introduce tu kena guna Aura Spa je. Jangan guna dua-dua. Sebab bila guna dua-dua nanti orang nak ingat you sebagai Aura Spa ke nak ingat you sebagai Saujana Jelita kan. Okay, kadang-kadang dia kata, hello Puan Azian, apa khabar kan. Dan Puan Azian kata, khabar baik. Puan dari mana? Saya dari Saujana Spa kan. Lepas tu nanti dia akan Google up. Aura Spa. Aura Spa, yes. So dia akan Google up. Dah confused dah. Kan. Apa tu? So dia jumpa Puan Azian, lepas tu masa tengah bersembang ni kadang-kadang dia check kat handphone. Aura Spa. Lepas tu dia check. Ada tak company ni? So kalau katakan tak ada website, tak ada social media, langsung tak ada secara digital, dia kata, betul ke ni? Ada spa ni, kan? Ni mesti usahawan masih berniaga kat rumah. Kan? Lepas tu kadang-kadang ada website. Tapi mungkin kita dah lama sikit tak update kan, tak refresh ke kan. Apa tu ni macam tak on trend ni, tak latest ni kan. Jadi digital presence tu sebenarnya something yang kena jaga. Sama ada kita nak jadi brick and mortar ke, tak nak ke, the fact is kalau kita tak ada digitally nowadays, you tak wujud. Okay? Sama macam bila you pergi ke a new market. Lagilah. Especially kalau you go to market macam Japan kan, dia orang lebih advance kan dari segi digital kan. So ada certain things memang you kena orang kata wajib jaga. Kena wajib settle kalau kita nak masuk market-market tersebut. Okay? And then lepas tu number 4, marketing is omni-channel. Dia bukan satu channel je. Kadang-kadang satu dilema peniaga is that dulu saya faham cara berniaga yang saya dah buat selama 10-20 tahun. Kan? Lepas tu sekarang saya kena faham macam mana nak guna Facebook. Lepas tu saya kena faham macam mana nak guna macam satu-satu tau. Satu at a time. That is a normal way to learn lah. Memang biasa. Tapi disebabkan nowadays kita dah omni channel. In fact lepas MCO kita dah even phygital. Pernah dengar tak terma phygital? Maknanya kita kena physical dan digital. Kita tak boleh nak digital saja. Sebab orang dah orang kata memerlukan kata interaksi secara fizikal, okay? And then kita juga perlu cover digital juga sebab ada yang dah sangkut kat digital. Sebab especially through the MCO kan, I think everybody just dah biasa sangat mencari barang katakan dekat Shopee, Lazada kan. Sampai big brands pun kalau you tengok dah masuk dalam platform-platform tersebut.
Jadi kita kena actually jaga kita punya branding and marketing bukan untuk a single channel but multi channel. Okay. And then last kali penggunaan data. Sekarang dah tak payah main agak-agak dah. Okay. Saya rasa orang suka produk saya. Kan? Tapi tengok dari segi testimonial online, tengok kat Google rating kan. Brand kita dapat 1. Lepas tu bila tengok social media, followers sikit. And then mungkin kita dah bayar untuk dapat say social media punya followers, likes dan sharing melalui penggunaan ads. But bila kita letak organik, tengok-tengok 1-2 je yang follow and like kan. Jadi data sangat penting untuk bagi kita opportunity untuk buat decision, especially yang nak export sebab bila you export ada banyak uncertainty. Bila kita dekat home market memang biasalah, kita dah comfortable kan, kita tahulah, fahamlah orang kita kan, kita dah faham dah perangai siapa tua muda, all generation kita dah faham dah kan. So orang kata risiko dia tak adalah kata tak ada, tapi lebih kurang daripada bila kita masuk market baru. So anything else to add? No, go ahead. Okay, so so bila kita bila kita tak tahu, kita perlu tahu, and that's why data is very important. But the question of course is what type of data. Okay, so Brand Geeks since many years actually, nama pun Geeks kan. So bila dah nama Geeks, Encik Yusri, jadi kita pun memang kena suka teknologi kan. So actually dah lama dah we are guna teknologi. But since last year we decided to actually do something different untuk businesses. So every year in October masuk dalam kalender tuan-tuan dan puan-puan, mungkin beza tarikh sikit je. But come to our conference, because selain daripada Manisa and Silmi join session yang macam ni, thank you so much Strat Navigo, kita juga ada buat conference tahunan where you boleh jumpa 48 speakers and facilitators dan melalui 16 masterclasses by technopreneurs. You akan belajar tentang 3 track teknologi pemasaran, tentang bagaimana you boleh guna teknologi pemasaran untuk strategi penjenamaan dan pemasaran you, untuk amplify, maknanya untuk orang kata tambah baik lagi you punya brand promotion. So siapa yang nak export memang kena belajar, especially bila you nak masuk negara-negara yang you tak kenal. Jangan percaya cakap kawan, jangan percaya cakap orang. Percaya cakap data. So data tu mana nak cari? This is where you belajar tentang all the different types of platforms yang you boleh guna untuk amplify dan juga quantify. Okay? Yang di mana you boleh also track juga campaign-campaign yang you jalankan. And then kita akan ada 2 stream. Siapa B2B, siapa B2C. Pagi tu lepas panel session, di mana you akan listen to the speakers. Petang tu you akan attend masterclasses yang dah disusun untuk B2B dan B2C. Okay? So you akan datang dengan satu kertas kosong. InsyaAllah, maybe not kertas dalam handphone kita type. Jangan pakai secara bertulis. You boleh belajar tentang all the different types of solutions you boleh guna for B2B dan B2C. Okay? So tahun ni kita akan buat 7 hingga 8 Oktober. So siapa ada HRDF lagi best. Your HRDF registered boleh claim up to 9 people. Okay, alright. So kita baru nak masuk key branding concepts, tapi tadi dah macam dah panas-panas sikit. Encik Yusri pun tahu saya ni suka bercakap kan. So Encik Simi dia tengah tunggu masa je nak add on. Tapi susah dah mencelah ni. Itulah. Saya dah all set dah ni kan, kita dengan Strat Navigo kan. So kita kena ready get set go juga ni. Okay, alright. So I'm going to go through some key branding concepts. Thank you to my team Daniel sebab help me with the slides for this. So we're going to cover the basics. We're going to cover pasal customer journey. We're going to talk about our legendary brand formula. So kalau you tak legendary lagi, kita akan share macam mana you boleh jadi legendary. Hai, siapa tu? Saya boleh dengar suara anda. Boleh on camera? Okay, and then lepas tu kita akan talk about how to use digital marketing channels. Kita akan share tentang the digital fulfillment map untuk siapa yang nak export dan nak leverage on digital. And then kita akan bercakap tentang digital brand assets. And after that, kita akan share tentang case studies, a few others yang mana kita dah bantu diorang on diorang punya marketing tag adoption, and then also some stories about a few other exporters. Okay,
Right. So basic is basic. Branding, marketing and sales is something that everybody kena faham. I think masalah a lot perniagaan, diorang ingat bila buat sales tu sama dengan buat pemasaran. And then ada ingat branding ni takat ada logo, color-color, tengok apa the font, itu adalah branding. Sebenarnya dia adalah deeper daripada itu. So satu perkara pertama kena ingat, kena start dengan branding dulu, and then marketing, and then sales. Pernah tak you all ada masalah every time jumpa customer, setiap kali kena explain semua benda, kena ulang explain. And then kadang-kadang kita okay lah, aku letaklah dekat WhatsApp, and then letak message, dah fix, siap bagi harga semua sekali kan. Lepas tu dan bila dah hantar, and then lepas tu tengok kenapa dia tak jawab? Sebab you bagi maklumat semua dalam satu message kan, dah tak ada apa dia nak tanya kan. So bila kita buat branding ni, satu kita ingat, ia adalah satu jenis relationship, sejenis relationship antara kita dengan the people yang kita target, dengan the people yang kita dah jumpa, dengan the people yang kita belum jumpa lagi. Okay, so that's why the first thing that kita kena sort out is the branding. So branding ni maknanya kita kena start with, satu, kena pilih produk perkhidmatan dengan purpose yang sesuai. Selalu dengar that businesses pilih a certain product or services because I know somebody who's done it, made millions. So I pun nak buat juga. Encik Naim buat bisnes apa Encik Naim? Buat dimsum, frozen food. Saya suka dimsum. So Encik Naim bila pilih dimsum tu, kenapa pilih dimsum? Sebab rata-rata dimsum ni monopoli dia Chinese lah. Ya. Macam saya proses daripada kulit sampai sos. Saya proses. I see. Sebab ada macam-macam isu lah. Kalau kulit kita beli luar pun ada isu. Ni saya proses daripada kulit sampai sos lah. I see. Itu yang unik lah. So betul. So maknanya macam ada sesuatu misi nak membolehkan dimsum ni boleh jadi accessible daripada market, can I say Muslim market? Okay. So when it comes to Muslims, the thing about Muslims is Muslim ada around the world. Muslim bukan dekat Malaysia saja kan. Jadi macam Cik Naim ni kat China pun banyak. So Cik Naim memang bila you pilih that product, maknanya you bila nak export, you memang kena cari negara-negara di mana ada Muslims, insya-Allah. I think mostly ada kan. And and the part that you probably need to check is whether kalau dengan purpose yang Encik Naim pilih tu, sama ada dia akan ngam atau tidak dengan negara-negara tersebut. Sebab kadang-kadang apa yang terjadi adalah dia mungkin sesuai, kita punya articulation tu sesuai untuk market Malaysia, tapi bila pergi market lain mungkin tidak sesuai. So macam Puan Azian pun nak export juga ya? Tak, saya tak export sebab saya buat B2C macam apa? Service. I see. So maknanya Puan Azian memang plan nak fokus dekat Malaysia market lah. Tapi masa Puan Azian pilih spa tu, kenapa tu? Kenapa Puan Azian pilih spa? Minat dan memang belajar dalam bidang spa. Memang minat. Sebab dia dah belajar lah. Ni dari apa? Dari mana? Penang ke Kedah ke? Langkawi. Okey. Wah, ni kena cari balik ni orang kat Langkawi ni. Alright, so siapa yang camera on, tengok saya boleh interact ya dengan you all. So bila camera off saya tak sure anda berada di sana ke tidak, kan terpanggil-panggil pula kan. So Cik Yusri bila pilih bidang I think there's a specific area of training kan yang you pilih kan? And consultancy, betul. So Cik Yusri focus on what type of training? Kalau di Strat Navigo on business advisory, tapi kita ada satu lagi syarikat yang start lah innovation, more on innovation and design thinking. Okay, alright. So masa you pilih tu, kenapa you pilih? Sebab dah lama kan you buat benda ni? Ya, betul. Satu, kerana biasalah benda yang kita paling pandai dan selesa buat. Dan kemudian dia ada pasaran, dia sangat niche. Dia berguna untuk semua, tetapi dengan niche tu sebenarnya lebih mudah nak masuk ke segmen pasaran yang tertentu. Okay, alright. So
So macam Itu dah masuk nombor 2 dah tu. Dah masuk step nombor 2 dah. Cik Yusri advance lah. Itulah Cik Sri dia sebab Nombor 2 dengan nombor 3. sebab itulah dia business advisor kan. Jadi benda-benda ni sebenarnya dah kata apa, dah kira apa, dah terror dah. Tapi pengkhususan betul Cik Sri, memang pengkhususan tu membuatkan you jadi niche dan you ada certain target segment kan. Sama Betul. macam kami branding marketing, kami pun ada pengkhususan di mana kami ada target segment. Jadi setiap orang ada pengkhususan setiap orang mungkin ada yang ada pengkhususan bidang, tapi ada yang dia mungkin tak nampak macam khusus kepada sesuatu bidang, tapi dia telah memilih sesuatu produk atau perkhidmatan yang kadang-kadang menyebabkan dia akan fokus kepada certain target segment. Okay, so that's the second thing. Kena identify target segment. Bila saya dengar peniaga cakap atau perniagaan cakap saya target semua orang, barang ini untuk semua orang, okay, boleh. Tapi bila buat pemasaran itulah, kalau orang bagi bajet 1,000, macam mana kita nak belanja kan kat semua orang kan? 1,000 belanja nak dapat the first 100 the early user, dengan 1,000 nak dapat 1 juta user, beza. Sebab kalau you buat pemasaran mungkin tak kena. And then diorang tak perasan pun. Kan? So kita kena target. Okay, kena be clear. And then kalau tak betul, maknanya kita kena keep going back to number 2. And this is the normal experience bila kita go out with a certain approach. Kita nak, kadang-kadang kita kata I nak go for 22-29. Tapi bila kita mengayat dalam kita punya promotion, memang tak menarik diorang. Visual pun tak menarik diorang. Kita dah sebenarnya dah biasa dan dah sesuai untuk 40 hingga 49. Jauh gila gap ni kan. Tapi kena sedar yang actually kalau you memang dah sesuai dengan 40-49 and then you can make money out of the 40-49, mungkin itu adalah sesuatu yang you boleh fokus on. Okay? 20-29 you kena cari lain atau cari offering yang lain. Okay? So that's number 2. And then yang ketiga, kita jangan before you go to number 3, essentially segmentation is not just about demographics. When Manisa sebut pasal umur tu, betul. Itu salah satu cara untuk kita buat segmentation. But banyak lagi cara lah. Of course kita boleh tengok behavior, kita boleh tengok location, kita boleh tengok dari segi use case. So this is where if talking about export, salah satu benda yang penting kita nak cover is how do we target the different countries we're targeting lah. So, macam Cik Naim tadi, it could be about taste, siapa yang suka dim sum, and it's also about Muslim lah sebab dia halal certified katakan. Tapi so this is where segments is quite important lah. Kita dah biasa sangat fikir B40, M40 macam tu. That is very broad lah. Kita kena lebih kategori tu tak ada dekat luar Malaysia. Diorang punya categorization lain kan. And then lepas tu lagi satu, kalau macam especially siapa yang going for halal Muslim punya angle tu, ada juga golongan-golongan yang dia mungkin bukan Islam tapi dia nak level halal thayyiban yang kita praktis dalam Islam. Jadi bila kita buat articulation tu, kalau kita buat satu articulation yang memang niatnya adalah untuk memenuhi syariah, halal dan sebagainya. Tapi bila kita pakai articulation yang inklusif, okay? Maknanya orang lain boleh benefit, boleh manfaat daripada makanan kita, daripada usaha kita. That is even better kan? Sebab maknanya kita beri akses kepada orang untuk experience the produk punya quality at different level. Yang Cik Naim, sebenarnya be inclusive. Okay? So bila kita buat statement tentang produk ni bagus, saya target pelanggan ni, I'm the best. Okay? Masalah dengan bila kita buat statement macam tu, kita sendiri yang cakap. Mungkin kita the best. Tapi kalau kita cakap sendiri, that's not enough. Okay? So bila kita nak make sure that our brand ni actually is bagus, sebenarnya kita kena also look at kita versus orang lain. Okay? Kita kena fix the brand positioning against competitors. Maknanya Cik Yusri ni dia dah tengok dah business advisors lain. Puan Nazian dah tengok dah spa-spa lain. Kan? So maknanya Puan Nazian ni bukan kualiti Langkawi saja. Dia bukan standard Langkawi saja. Dia sebenarnya dah tengok dah against spa-spa di negara Malaysia.
Okay. So you kena look see, kena tengok apa tu bagaimana competitors kita position themselves, and then kita kena make sure that kita unique bila kita sebelah-sebelah dengan orang. Sebab bila kita semua sama, kalau all of us say the same thing, semua jual frozen dim sum, semua kata halal dan sedap, kan? Tak unik. Then what happens? Then orang akan kata, okay, daripada saya beli Cik Naim punya, baik saya beli Farah punya. Sebab Farah punya lebih murah. Kan? Sebab dapat kualiti yang sama. Dua-dua sedap, kan? So maknanya, just saying that you are you are bersih, you are halal, you are taiban, you are you are sedap, it's not enough. In fact, bila cakap benda-benda tu dah jadi expectation, especially bab bersih dan sedap. Dua-dua ni kena ada. Kalau tak ada, memang orang kata apa, baik jangan buat bisnes. Kalau you dalam bisnes F&B lah, kan. So kena make sure that you fix your brand position against competitors and you are unique, that you stand out. Okay. Kadang-kadang saya ada jumpa juga peniaga yang atau perniagaan yang dia ada duit nak bayar buat branding cantik-cantik. Pergi website nampak really awesome. Nampak impressive, kan? Tapi produk dia tak bagus. Orang komplain. Jadi itu tak boleh. Memang tu berbalik kepada choose the most suitable products and services. Jangan brand cantik, ayat power, tapi produk tak best. Produk tak quality. Okay? Especially the ones yang nak export. Okay? And then lepas tu, formulate brand identity and unique messages. So kat sini kita akan masuk kepada, bila cakap pasal brand identity, siapakah anda? Okay? And then apa tu, dalam brand identity tu, dia kena ada komponen-komponen yang diperlukan. Your why, your how, dengan your what. Okay? And daripada situ, daripada that articulation of your brand identity jenama, then message pun kena ada. Ada yang panjang, ada yang pendek, and kita kena dalam message kita be able to describe apa brand identity kita. So kadang-kadang masalah bila kita describe apa kita buat, kita produk saja. So macam tadi Cik Naim, saya komen tanya Cik Naim buat apa? Cik Naim kata saya jual frozen dim sum. Full stop. Kan? Jadi bila katakan Puan Azian atau Puan Farah atau Cik Yusri cakap saya juga jual frozen dim sum, bab tu yang kita tak boleh nak bezakan. Apa beza frozen dim sum Cik Naim dengan yang lain-lain, kan? So bila you are at number 4, maknanya you decide saya nak jadi frozen dim sum yang macam mana, kan? Kalau you tengok some of the kalau mungkin bukan dim sum brands, tapi di the Chinese Muslim restaurants, kan? Macam tengok Muhammad Chan, kan? Kalau you tengok di interviews, Muhammad Chan dia tak fokus kepada makanan dia, tapi lebih kepada how why dia start the business, kan? And then he himself. Jadi Cik Naim kena banyak sikit spend time untuk explain about the brand. 10 tahun lepas, masa saya pergi ke negara China, saya susah nak cari makanan. And then masa pergi ke sana, that was where I dapat jumpa satu kedai kecil yang jual dim sum halal. Daripada situ saya realise yang dim sum dekat Malaysia memang kurang. In fact, dim sum dekat bila saya tengok data market-market di luar, mereka juga mengalami masalah dapatkan dim sum halal. Jadi maknanya cerita tu bukan start dengan saya jual frozen dim sum. Okay, frozen dim sum tu adalah sesuatu yang you provide, you supply, kan, tapi you start with kenapa you start the business in the first place. That's why benda pertama adalah purpose, bukan saja produk. Okay. So dekat 4 kita settlekan visual, kita settlekan articulation, okay. And then kat sini kita sepatutnya settlekan juga you punya brand identity system. Notice tak bila you tengok certain brands, dia akan guna certain design approach. So kalau you tengok Brand Geeks dengan semua kami punya collaterals, you nampak a certain consistency. Sampai you akan kata, oh ni Brand Geeks ni, dan bukan orang lain, kan? Kadang-kadang kalau you tengok macam iklan, saya teringat kenapa RHB apa tak tahu kenapa, tapi masa raya saya memang suka tengok iklan raya. Kalau you tengok iklan raya RHB, dia pakai color filter dekat video dia pakai color RHB, biru RHB.
Dia ada tint of biru RHB. Sampai you tengok the whole iklan pun you rasa macam you dalam dunia dan dalam kawasan RHB. Okay. So apa tu, this is why dekat number 4 you kena settlekan you punya brand identity system supaya bukan setakat you nak orang recognize you punya brand, tapi bila kita nak instruct kita punya vendors pun lagi senang. Bila nak buat baju, bila kita nak buat packaging, kan? Apa tu, baru je minggu lepas kami ada sesi dengan a group of businesses, and apa tu, and bila tengok apa packaging dengan name card, tengok application lain tak sama, kan orang ingat ini memang betul ke daripada company ni, ke tipu kan, betul tak? Jadi kita kena make sure that kita settlekan our brand identity system, our corporate stationery, and then our social media banners. Bila diorang pergi ke you punya social media pages pun dia boleh nampak that this is your brand. Okay. And then sekarang kan dah banyak orang suka set up account yang serupa nama dengan brand-brand orang lain kan. Sebab ada this thing I've been hearing about it sini. I don't know about you. It's like kalau you choose nama dekat dengan color sama, apparently you akan dapat the same amount of traffic macam brand tersebut. So apa tu, try to make sure that you don't fall into that trap jugalah. You jangan buat dan jangan kasih orang buat juga. Okay? Make sure if you want to talk about that, then we can start talking about trademark lah. This is a totally separate topic. Tapi bila kita dah settle kita punya branding, one of the important things before kita start going out full out marketing is to think about how kita nak protect kita punya brand. So trademark is one way to do it. So akan enable us to write a letter to these people. Stop. Jangan tiru brand saya dah register trademark. I think for the ones who are exporting, I think the other challenge you will have is bila you masuk market baru, dia tengok orang ada orang yang dah protect nama yang you guna kat Malaysia dekat dalam market diorang. So that's why some brands bila dia masuk negara lain dia terpaksa tukar. Sebab kalau tidak dia tahu dia nak masuk. Okay? So check awal-awal sebelum start export dah check dah. Correct. Yes. So betul Farah, mungkin Strat Navigo boleh jemput kami sekali lagi untuk sesi trademark pula. Tapi boleh. Hari ini kita kita cover basic dulu lah kita sebut yang kena jaga. Okay. Alright. So daripada dah settle branding, lepas tu kita kena masuk marketing. Okay. So you tak boleh nak terus buat marketing kalau tak ada branding. Sebab bila you buat marketing tak ada branding, maknanya you akan push out your brandless brand sebelum ada brand. Because last everything is about what people remember. So kalau you tak ada brand, itulah yang orang ingat. Saya ingat lagi I remember kita ada buat event, this was in 2013. And then ada satu gentleman ni dia datang, dia bagi name card dia adalah satu kertas biasa. And then lepas tu kat dalam tu ada dekat I think dekat 30 ke 40 list of things yang dia buat. Okay. Tak ada logo, ada nama, ada contact name dan email. Lepas tu masa dia bagi kat saya, of course saya jadi orang branding ni mestilah nak ajak lah kan, supaya dia buat branding dengan kami kan. Lepas tu cakap, no need, I've been operating for 10 years and then memang I've been using this. And and interestingly enough, I have to agree, after 12 years of less than 12 years actually, since 2013, definitely more than 5 years again of meeting this guy, I still remember him. So this is to say that you tak ada brand pun orang boleh ingat. Tapi kenapa orang ingat dan the value that brings you, itu you kena tahu jugalah. Okay, sorry Simi, tadi I cut you off. Tak adalah, you punya cerita tu you ingat orang tu sebab dia tak ada brand, bukannya you ingat dia punya brand. Betul. I don't think that's good for long term lah. Exactly. And I tak ingat apa yang dia buat. Itu yang exactly. No, the thing is you nak start buat marketing because it's very this cycle is fairly straightforward lah. Yes. If you look at it, bila you tak buat you punya branding, you nak buat marketing terus, that means you nak buat marketing kat siapa? Sebab step you nak market apa? Step nombor 1 dengan nombor 2 tu you tak fulfill, macam mana you nak buat marketing? Betul. And then sometimes we have companies that come to us yang minta tolong dengan dia punya branding and marketing. Dia tell us boleh tak cepat sikit?
apa tu boleh tak cut short sikit apa tu your apa tu stage of sorting out the brand identity dengan messaging. Maknanya apa tu, kurangkan sikit benchmarking, tak payahlah buat focus group, tak payah nak buat apa nak check testimonial ke apa. Apa tu tak perlu. Terus buat the design. Memang bukan setakat tuan-tuan dan puan-puan, kami pun tak ada feel. Sebab kami tak tahu actually based on apa yang how your brand needs to be positioned, okay, and the target segment that you're targeting, how your brand needs to be created atau designed, kan? Dari segi apa tu copywriting nak digunakan, macam mana kita nak tahu, kan? Kadang-kadang you all cakap you all faham you punya market, kan? You cakap you faham you punya market, customer dah kata dah 2,000 3,000, saya faham market saya, itu adalah market saya, kan? Tapi bila kita tengok the bigger addressable market, kan, mungkin addressable market you say 1 million atau apa tu 3 million, kan? You menggunakan knowledge you tentang 2,000 ni untuk mengatakan yang you faham the rest of the market. Itu baru Malaysia, belum masuk di luar Malaysia lagi, kan? So apa kita buat dalam fasa yang pertama ni adalah memahami apa yang mungkin you tak tahu. Sama-sama. Kita start daripada apa yang you tahu, lepas tu kita validate kan daripada our research. Okay, and then lepas tu kita bring everything together and kita updatekan you punya brand identity dan messaging. Okay, and apa tu, and sebelum you masuk ke marketing, saya masih kat branding lagi kan, tak lepas-lepas lagi. Apa tu, the other thing that tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, actually semua brand ada brand touch points. Brand touch points ada banyak. Sama ada dalam bentuk bila tengok packaging frozen dimsum atau apa tu brochure spa Puan Azian. Bila bercakap dengan Encik Naim dengan bercakap dengan Puan Azian. Bila tengok website, bila pergi ke social media, bila tengok PR, semua tu adalah brand touch point. In fact, bila apa tu customer Puan Azian dah lepas apa go to spa, lepas tu dia pergi holiday kat Langkawi, and then dia balik ke Johor. Kan? And then dia share dengan orang. Oh, Puan Azian tu kalau pergi spa dia lembut tangan orang. Lepas tu dia produk dia orang pakai memang sangat sesuai. Okay? And then apa tu so semua tu adalah sangat penting untuk jaga. Sebab semua brand touch point kena align dengan what the brand is about. Okay? And apa tu bila kita dah faham the target segment tadi dekat number 2, kita then kena establish bagaimana kita nak be in touch dengan dia. Relationship apa yang kita nak dengan dia. And then relationship apa yang actually lebih penting yang dia nak dengan kita. You ada perasan tak? The younger generation, kalau you all from the younger generation, maybe you boleh apa tu confirm, they tend to prefer online. Dia lagi suka relationship secara digital. Maksudnya tak apa-apalah. Let me have a look apa tu dekat website. Itu yang apa tu diorang akan beli melalui Shopee, Lazada, Zalora dan sebagainya. Okay? Tapi yang the older ones, diorang tend to prefer lagi closer to them. Maknanya boleh tak you cerita sikit kat I? Boleh tak you datang jumpa? Kan? Dia tak nak baca sendiri, tak nak baca tak nak tengok secara online. So every customer need they want different types of relationship. Okay? Bila you export, you kena actually faham how they want to interact with you dekat that country. So somebody yang dekat same age dekat Malaysia dengan dekat Japan dengan dekat Europe, one of the European countries, mungkin dia akan prefer different types of relationships. It could be the same age. So macam of course kalau ikut teorinya based on pemahaman semua orang, kalau the Japanese a lot more advanced kan, maybe even up to 40 to 49 dia comfortable with using digital. Tapi kat Malaysia 40 to 49 you dah kena tengok dah yang muda ke yang tua. The younger 40 to 49 okay, online okay, tapi semua online okay, is a matter of which platform. Betul. Macam the older sekarang ni 40 to 49 dah kira older generation jangan tak tahu. That one maybe Facebook and WhatsApp, whereas the younger ones are a lot more on Instagram. So the understanding is like we said earlier everybody has to go digital already because everybody is already on digital, so it's more of which platform
that we want to focus on lah. Yeah, so apa tu, I do get comments pasal apa tu peniaga-peniaga yang bila dia fokus on a certain platform, tak jadilah promotion ni sebab tak ada traction. And then tengok dia nak target your 20 to 29. And then dia nak guna Facebook. Okay. And then tengok 20 to 29, dia kurang sikit kat Facebook. Dia lebih banyak dekat platform lain. Lagi younger, lagilah. Even Instagram pun dia tak pakai. TikTok, maybe. Diorang even guna Discord. Kalau you are looking at Alpha. Kan? Jadi, kena faham. Relationship macam mana yang diorang nak dengan you. Kadang-kadang you kata, alah lagi senang kalau you boleh buat semua online lah. Kan? Sebab boleh post je. Post. Tapi, kalau diorang bukan jenis macam tu, especially the ones yang targeting corporates kan, for them it's about having a relationship but in a different way. Memang lain sikit daripada macam siapa yang targeting a smaller business. Okay, sama macam individual, siapa yang younger, older. So all this ada all the different factors we need to take care of. Okay, and then daripada the type of relationship yang the customers nak, then kita tengok channel mana yang sesuai. So tadi saya dah termasuk sikit tadi. Saya kata pasal macam platform-platform kan, kita kena tengok siapa dan apa yang diorang inginkan. And then lepas tu daripada situ baru kita fix our marketing calendar dengan budget. Jangan pergi buat calendar kata nak buat all these things tapi you tak make sure that you are getting the right channel and then you are maintaining the right type of relationship. Because kalau you buat macam tu, takut you dah set all these things, tengok they are not there in the first place. So that's why kena jaga that part. Okay, and then make sure you ada marketing tools you, and then you ada marketing tools ni termasuk ni lah bahan-bahan promosi kan. Kalau you perlu you nak guna ads, that you ada ad set yang sesuai, and then team yang boleh support on marketing. So siapa yang nak buat on the ground, nak let's say nak attend exhibitions, macam baru-baru ni Maha kan, sampai 2 minggu kan Maha. Kalau tak ada orang nak hantar untuk jaga booth kan, and then you pergi ambil booth, macam mana kan. So you kena make sure that you have all that, and then baru kita boleh execute the marketing campaign. Okay, so lepas tu baru you akan close sale dan you akan deliver value. So maknanya sales tu datang sebagai an output daripada usaha-usaha marketing. Tapi ikut business, sebab ada yang mungkin require ada business development, ada yang require orang buat business development, ada yang require orang untuk close the sales. Okay, that part masih kena maintain. But mungkin tambah baik kalau macam let's say tengok target segment, you tengok macam ni, kalau macam kata saya kena jual secara online, mungkin saya kena guna chatbot. So mungkin saya kena ada robot selain daripada manusia untuk close sales. Jadi kita kena make sure that maklumat kita dapat daripada fasa branding dengan fasa marketing, kita gunakan untuk tambah baik kita punya sales approach. Okay? Alright. So kalau saya tanya binatang apakah ini? Cik Isri nak try jawab? Nampak macam kangaroo tapi bunyi je macam lain sangat. Itulah. Bunyi macam kucing. Miau. Puan Zian dengan Farah dengan Cik Naim agaknya binatang apa ni? Binatang jadi-jadian. Binatang jadi-jadian. Okey. So kita tak boleh cakap kan badan macam kangaroo. Rambut macam singa. Tapi bunyi macam kucing. Kan? Ada yang panggil kangaroo lion. Ada yang panggil cat kangaroo lah, macam-macam. Tapi dia macam ni lah. Kalau kita punya brand identity, kita tak boleh jelaskan kita tak nak explain dengan jelas, okay? Macam ni lah jadinya. Orang pun tak sure nak describe apa. And then saya mungkin akan kalau saya tanya lagi 10 hari, in fact esok lusa, kalau saya tanya tuan-tuan perempuan, brand apa ni, mesti you susah nak explain. Dan bila susah nak explain, you susah nak ingat. Susah nak ingat maknanya takkan ingat lah. Kan? Jadi brand identity tu kena jaga across semua touch point bukan hanya pada website je okey, bukan hanya pada cerita owner je okey,
ataupun your staff pandai nak explain what the brand is about, tak boleh. You kena cover semua. Semua kena explain the brand the same way. Kena orang kata project the brand the same way. Okay? Kalau tidak, macam ni lah jadinya. Cik Sri, nanti kan orang kata miau kat you. Okay? Okay. So, tolong refresh juga slides, Vanessa. Okay. Just refresh the slides. Okay. Then maybe I sambung sikit pasal customer journey ni. The customer journey? Yeah. Okay. So, alright. So essentially saja nak ambil alih lah, kasih bagi Vanessa breather sikit. Sebab banyak lagi ni yang kita nak go through ni. So itu yang mungkin kita cuba fast forward sikit lah dari segi konsep-konsep asas ni. Sebenarnya because you all semua dah go through program dengan Stripe Navigo, I'm pretty confident insyaAllah konsep-konsep ni semua bukan benda baru. Even the branding marketing sales cycle tadi, kalau siapa yang dah buat dia punya BMC akan nampak quite a few familiar terms. And also understanding the customer journey ni, kalau you all dah buat you all punya customer value map, hopefully dah understand lah that value ni ada banyak cara yang kita boleh deliver, and one thing to in a way untuk kita faham dengan lebih terperinci lah, dengan lagi detail what is the value that we want to deliver to our customer is to actually go through dia orang punya own journey. So macam mana dari segi fasa pertama where it's all about them identifying their need for your type of solution. Mungkin dia tak kenal kita lagi, tapi dia ada terdetik nak makan tinsau, atau terdetik nak pergi spa, ataupun dia pergi holiday kat Langkawi, macam apa nak buat kat Langkawi ni, mungkin tak tahu lagi keperluan apa. So at that point they are still at the need phase. Dia tak kenal you all lagi, but then as they identify the need, that's why you need to start feeding them. Macam mana nak bagi dia orang info, macam mana you punya digital presence, you ada letak flyer ke dekat hotel, you know, that kind of thing. So this is fasa research. So kita kena feed our potential customer ni dengan information about us, because kita nak get them to the next level, for them to ready to buy. So bila dia orang dah ready to buy, maknanya dia dah cukup info, pricing, services yang available, those kind of things yang akan memudahkan payment method, any promotion code. So that is fasa buy. And once dia orang dah suka, dah seal the deal, you need to tak habis lagi cerita, baru separuh jalan, because then you have to make them feel welcome. Dia seronok tak, teruja tak bila jadi customer you all. This is where kita boleh bagi macam free gift, ataupun kita boleh ada bagi thank you note. Kalau orang beli barang kita online, bila packaging tu masuk, ada tak kita bagi email, thank you email, ataupun WhatsApp. So that is fasa welcome. And then as they continue to be our customer, we want our customers to jadi loyal customer kan. So dari sebelum dia boleh jadi loyal customer, dia kena jadi customer yang dah mahir pasal jenama kita, pasal produk kita. Maknanya kalau segi makanan, dia dah tahu dah menu apa yang best. Dia dah tahu dah promotion apa yang kita ada, bila dan di mana. Dan untuk services, dia dah tahu dah what kind of services suit them, for example. Then baru dia akan jadi somebody yang, kalau katakanlah kita ada restoran, dia yang jadi macam kita punya promoter pula. Dia bagi tahu kawan-kawan dia apa yang sedap kat sini, apa yang dia punya special, etc. And then baru dia akan masuk fasa belong. Maknanya dia sendiri dah jadi kita punya brand ambassador. Dia dah masuk kita punya tribe ataupun kita punya gang. So kat situ kita kena nurture lagi lah. Maknanya ada mailing list ke, ada WhatsApp group ke. Kalau macam services, for example, professional services is a good example where kita akan ada private Telegram group ataupun private WhatsApp group untuk bagi lagi lebih banyak tips. Cik Yusri, I'm sure ada kan? Stripe Navigo ada private group sendiri where you boleh, I mean, this is one example where you are at phase 5 and 6 because you are arranging a private session untuk you punya tribe untuk belajar lebih banyak lagi ilmu di bawah Stripe Navigo, betul? Kita ada webinar lah untuk klien-klien kita yang mengikut segmen. So ini eksklusif kan? Dia bukan buka kepada public. So this is where dia dah masuk dalam you punya game. Dia dah fasa 5 dan fasa 6, betul? Ya. So this is where benda ni kita buat dalam bentuk loop. Sebab bila dia dah masuk dalam kita punya tribe, maknanya bila dia ada keperluan lain ataupun kita ada benda lain yang kita boleh offer, then this is the where the journey continues, right? So something quite simple sebenarnya, tapi very powerful.
untuk kita faham macam mana kita nak bawa kita punya customer ni daripada dia belum kenal kita, dia terdetik je ada keperluan, tapi lalas dia akan jadi kita punya tribe. Okay, so this is relevant for all businesses, insyaAllah, and it is about understanding that the customer journey tu evolve. Dia bukannya static. So kita pun kena evolve juga. Alright, so this is where we talk about the next stage pasal the legendary formula tu. Okay, next slide. So this is where at the end of the day businesses semua kena buat duit. That's the basic. I think you buat apa BMC, whatever canvas you buat pun, business is about delivering value, making revenue and making profit. But what is the formula for branding? This is where kita combine business dan brand. So to have a good business that is supported by an awesome brand, baru boleh jadi legendary. So what is how to understand your customer? Tadi kita dah cakap pasal customer value proposition, pasal customer journey. So what is their profile, how to get to them, how to understand them. Let's see how to understand their hot button, apa dia punya emotional trigger. But then the next step is the value proposition. That's a V, bukan U. Itu font dia lari sikit. What is your uniqueness and what is the impact? So apa kita punya impact yang kita punya relevance to our customer, and powered by your brand. So your messaging, your positioning, your identity. So baru you boleh jadi legendary because you bring all of this together from a business point of view and also from a branding point of view that is centered around kita punya customers dengan kita punya value proposition. Alright. So tadi kita dah start touch about digital. Okay, so one of the important steps in building your brand is understanding your target segment and also understanding your channels. So this is where kita cover sikit on what are the important digital marketing channels. Next slide. I kurang sikit bagi mencelah sebab I tahu soalan-soalan nanti banyak akan datang dekat ujung sikit. Bila kita buat case study So yang ni basic concept. I'm just going to run through very fast. Digital marketing channels. What is the different channels that we have? Okay, ini biasa kita sebut pasal website. Tadi kita dah cover pasal kalau orang cari kita kat Google. Sekarang ni Google My Business dah jadi Google Business Profile. Siapa yang dah familiar dengan Google punya platform. Email marketing is still very powerful. Maknanya kalau kita ada database email customer kita, we should take advantage of email marketing platforms. And of course social media. Ini memang paling popular lah. Dan lagi satu yang lagi strong is messaging and marketing apps dan juga influencer. So kalau tengok susunan ni, ada makna ni. Kenapa kami susun macam ni? Dalam banyak-banyak channel ni, this is where kalau kita tengok daripada atas sampai ke bawah, perbezaan dia is that channel yang di atas adalah channel yang kita ada lagi banyak control. Maknanya channel ni kita punya, kita own, kita manage, kita yang boleh feed into that channel dan database tu insyaAllah kita punya. Macam kita punya website, kita punya e-commerce website. Dia macam sewa kedai jugalah. Antara kita own the kedai tu kita punya ataupun kita hanya menumpang tapak atau menumpang satu sudut. Mana satu tu. So perumpamaan yang pasal control ni is very important sebab just to look at social media for example, Facebook bila-bila dia boleh shutdown kita punya account. Kadang-kadang tu kita pun tak tahu pun apa salah silap kita, tapi dia shutdown. Dan kita akan ambil masa berbulan-bulan untuk recover balik kita punya account. So kalau kita tak ada channel lain untuk recover kita punya database, then kita memang terduduk. So that's why apa-apa pun you have to remember the purpose of social media is funneling untuk attract awareness. Kita kena make sure yang diorang, siapa yang datang through our funnel, Manisa ada sebut pasal funnel tadi, end up masuk dalam database kita. So macam mana cara itu? Caranya adalah melalui email marketing dan juga melalui kita punya website dan blog. Messaging pun powerful juga, tapi messaging is very difficult untuk kita nak close sales. Sebab dekat WhatsApp semua is banyak sembang. Tapi kalau you ada WhatsApp for business, then at least you boleh letak your catalog. But then your catalog still kena salurkan balik kepada website ataupun something lah yang boleh close kita punya apps atau semua. Tapi and last kali saya letak influencer. Mencelah Abang Mi sebab apa tu tengok juga sebab ada juga kategori pelanggan yang memang selesa untuk membeli melalui messenger. Ada. Yalah, tapi you kena ada tempat nak bawa dia orang.
Betul. Jangan dekat messenger je. Kalau tidak, Betul, benda tu tak sudah. You semua don't manual. close. Betul. Okay, go ahead. Sakit you tak boleh scale. So this is where using technology is important because you want to scale. Especially those yang dah ready for export dalam kumpulan ni. There is no way that you boleh buat business tu macam dahulu kala. Memang tak jalan lah. Last sekali, let me just touch about influencer. Influencer ni memang popular and memang powerful. Boleh menggerakkan kita punya branding and kita punya marketing. Tapi kena ingat, produk apa yang dia nak jual dulu. All these influencer ni, dia nak jual diri dia dulu. Sambil-sambil tu dia jual barang kita. So dia dah jual diri dia. So their loyalty is not to you. Loyalty dia kepada diri dia sendiri. So itu yang kita kena jaga sikit lah pasal influencer ni. Plus dia orang ni manusia. Punya cekadak tu ada juga macam-macam hal. This is why if you talk about marketing technology, something that we'll be sharing during our marketing tech conference juga to Charge Live, sekarang ni dah ada pergerakan untuk create virtual influencer. Maknanya influencer tu bukan manusia betul. Influencer tu actually owned by the brand owner and they create a persona with an avatar untuk interact dengan customer as a virtual influencer. So dia jadi macam mascot. So it's absolutely in the 100% control of the brand owner. So just remember lah, bila kita cakap pasal digital marketing channels ni, in fact, all channels are digital now. So this is in fact your marketing channels lah. Boleh drop the digital tu. Kita kena ingat, dari segi mana channel yang kita under our control, that is the most important yang kita jaga dulu. Okay? So then when we talk about channels, then kita also talk about both sides. Satu on promotion, satu on fulfillment. Sebab sekarang ni kita dah dalam dunia digital. Manisa ada mention tadi. So macam mana kita nak fulfill kita punya customer needs dari segi both physical and digital. Next slide. So this is where kita kena faham our digital environment and physical environment sekali. So if you are a non-perishable product, macam food tadi, Cik Naim, this is where kalau katakanlah orang boleh order you punya produk online, sama ada kat Shopify, Lazada, ataupun you ada website you sendiri, pakai WooCommerce sorry, Shopify tadi website sendiri. Kalau you nak jual dekat marketplace, Shopee lah. Google Shopping pun ada. So this is where understanding the nature of your product dengan macam mana orang nak order, dengan macam mana you nak deliver. So deliver ni kalau non-perishable, dia boleh pakai courier ataupun boleh ship overseas sebab dia non-perishable. So dia boleh the different type of product is allowing you different reach lah. Tapi kalau perishables, dia kena on the spot ataupun during the day. So this is where you akan lebih tertakluk kepada Grab, Foodpanda, Zoom, Bungkusit. These are your on-demand delivery. And of course, you pun boleh ada you punya web store dekat Easy Store, Avana. These are some of the quite familiar names dekat Malaysian market. And then bila cakap pasal on-premise service, so this is where Spa is an example. So macam mana kita nak deliver tu? Walaupun the service sendiri kita deliver dekat premise, tapi sebenarnya kita boleh extend kita punya reach through media. Kita boleh ada YouTube channel kita sendiri. Kalau siapa biasa rajin melayan YouTube, banyaklah how-to videos ataupun promo videos about different services, different tips, health tips, beauty tips. So these are the things yang kita boleh take advantage of the digital channels where your delivery is not just orang tu sendiri datang, tapi juga macam mana kita nak capai kat diorang. And then offsite services. Offsite services ni, okay, kita guna contoh Spa ni sebab Puan Nazian dah memuncul kan. So sedang kita bagi tips kat dia. Tapi macam offsite ni maknanya kita datang kat tempat klien ataupun mana-mana klien ada. So this is where things like apps, geolocation, camera apps, important untuk share location, etc. So examples like Paradise Surf, Pantan Plus, this is where dia orang pakai apps untuk datang service klien. Service customer. So understanding our fulfillment ni pun penting sebab sekarang ni kita dalam dunia digital, dunia maya, banyak support yang kita boleh dapat at different levels of our value proposition. Okay. Okay, so let's talk a little bit about brand assets. Ni contoh one of our customers, one of our clients, where dia jual dari segi apa yang dijual, mula-mula dia datang kat kita, dia katalah kami perlukan branding, kita jual girls dresses.
But by the time we finish with their brand exercise, what we realized was that sebenarnya apa yang dia jual bukanlah baju. Apa yang dia jual sebenarnya memories. Sebab bila especially mothers, the bond between mother and daughter ni is very strong. Especially mak-mak muda-muda yang Gen Y inilah. Bila anak-anak dia membesar, dia nak preserve the memory, preserve the joy and the glee bila dapat baju baru, dapat baju cantik, jadi nampak macam princess. So all this kita packagekan in a brand, and the brand assets cut across the different engagement, interaction yang diorang have with their customers. So diorang ada brand name Bell Babies, which is they also trademark their brand name BBD. They have a URL, they have a shop front dekat Shopify. Dia ada Instagram dan Facebook, dan dia ada a few hashtags that they orang focus on. Love BBD, BBD Cares, dan Joy, Glee and Memories. So based on this, kalau you masuk dia punya website, masuk dia punya Instagram, you can see a consistency in the brand application, a consistency in the message that they are conveying, dengan lagi shocknya, the feedback daripada client, customer. Sebab bila dia pakai hashtag, customer akan generate content for them. Customer ambil gambar and then hashtag Love BBD. So this is where it's generating content with the client together. So this is what we consider as brand assets, digital brand assets. Another one that kita mungkin boleh mention is the different versions of the logo. Bila kita buat branding, one thing that kita boleh establish is kita punya logo system. So you can see there are the various versions of the butterfly, the trademark, the watermark. All this is something that we help them with, so that bila diorang nak bergerak untuk marketing cepat. Tak payah nak, they already have their internal team that is making them move super fast bila it comes to promotion. Okay, so I think I'll hand it back to Manisa if people are okay to talk about marketing type case studies. Okay, maybe at this stage, kalau sesiapa ada soalan dalam bahagian pertama tadi, Puan Azian ke ataupun Encik Naim? Kita duk sebut 2 orang tu je lah. Hopefully ada lain-lain yang muncul juga supaya senang kita nak bagi contoh. Apa tu? Maybe kena seru nama kot. Puan Salimah, Puan Nur Zafira, Puan Nur Aziza, Nabila AJ, AGM, Kumaran, Nur Syaira, Siti Zulaikha, Fatimah, Dina Farhana, dan perempuan hari ni. Taste of N saya tak sure sama ada apa lelaki tu perempuan. Okay, tak apa. Alright, it's okay. Kita continue dengan the marketing tech case study. So actually case study kita ada 2 jenis. So kita ada marketing tech, dan lagi satu adalah exhibition untuk siapa yang plan nak export. Okay. Dari segi timing, Cik Yusri, kita okey lagi ke? Ada berapa lama lagi? Okey lagi, kita mungkin boleh berkongsi sampai saya boleh bagi dalam 15 ke 20 minit lagi. Lepas tu kita buka untuk Q&A. Okay, saya just highlight mana yang perlu. And then kita boleh tengok banyak sikit case study lah. Sebab I think kita ada another type case study yang specifically on brand-brand yang dah present dekat other countries. Bagaimana mereka approach diorang punya promotion, so that everybody ada some idea lah. Okay, so macam Makutha Detergent, dia actually start dia brick and mortar. Orang kata bila orang cakap brick and mortar ni maknanya pembeli dia nak beli cara lama. Okay. And then lepas tu when we met them, jadi kita buat brand refresh, kita refreshkan brand diorang, kita refreshkan diorang punya brand identity dengan dia punya digital asset. So kalau you all pergi ke website Makutha Detergent, you can go there and you can see how the brand is refresh. In fact, yang interesting pasal Makutha Detergent, dia cakap saya nak jadi macam a certain brand dekat US. So dia benchmark diri dia dengan a brand outside of Malaysia. And also we use Easy Store untuk ini WooCommerce. Sorry, WooCommerce. Oh sorry. Yeah. Then we have to update the sites. So so kita guna WooCommerce macam in this case, sebab dia kata sebab kalau go for Easy Store takut the demand for the product jadi sesuatu yang dia tak boleh nak manage at that point of time. So this was a few years ago. So he wanted guna WordPress dengan plugin WooCommerce yang membolehkan jual beli melalui online.
Okay, so this was mahkota detergent lah. And then in the case of Evanescence, mula-mula dia cover brand yang dia cover event organisers yang kecil-kecil. So essentially Evanescence ni is an event management app yang kita boleh gunakan untuk bukan setakat ticketing untuk invite orang ke event kita, tapi dia ada macam-macam lagi. Sekarang nanti dia ada conference teknologi sendiri. So kalau you tengok the brand today, you compare dengan 2012-2013, you can see that from the brand that we refreshed, we kickstarted, kita buat kickstart dalam 2012-2013. Today kita refresh kan sebab dia dah jadi satu brand yang dah adult, yang dah targeting larger event organisers. And then lepas tu by now Evanescence dia dah position themselves as an event yang create event better event experience powered by Evanescence. And then lepas tu dia guna banyak teknologi dalam approach dia supaya people can have better event experience. So dia bukan like other types of event management app. Dia sentiasa mencari teknologi baru yang boleh digunakan oleh the larger event organisers. Okay. Another key message that they're adding to their brand identity is talking about sustainable events. Yes. Sebab they are targeting large companies kan. So large companies, they have a sustainability agenda. Sekarang ni tengah popular ESG. So this is where for them, they also push the sustainability agenda using events. So keeping track of you punya waste, keeping track of your carbon footprint. So all these things, I think is important for us to make sure that our values align dengan our customers and clients' values as well. So that's part of your brand identity lah. So in the case of Evanescence, disebabkan dia punya dia menggunakan a lot of technology kan dalam dia punya offering. Jadi UI UX dia kita dah redesignkan supaya ngam dengan brand identity yang dimaksudkan. So touch point dia semua kalau tengok kalau orang tengok brochure, kalau orang tengok the app, kalau orang jumpa dengan the staff, semua akan ada experience yang sama dengan Evanescence. Okay, so this is another example lah of kenapa kita kena samakan semua brand touch point kita. So macam Classico, masa dia first jumpa kita sebab dia target financial institutions yang dari segi communication dia tak disebabkan kalau you all tahu banks dia banyak firewall kan. Dia tak bagi a lot of all these apps masuk ke dalam environment bank. Jadi apa yang Classico buat is dia menggunakan platform dan teknik mana yang boleh lepas the firewall of the bank. So maknanya bila kita deal dengan company-company ni, especially siapa yang dengan corporate kena take note diorang mungkin tak boleh access platform yang kita gunakan. So kita kena tahu platform mana yang sesuai. And then lepas tu apa yang Classico buat is dia bukan setakat settlekan branding dengan the marketing collateral saja. Dia upskill dia punya orang. So kami buat brand training satu. Itu untuk roll out the brand kepada semua orang dalam company. Okay. Yang kedua kita buat is kita bantu dia untuk upskill the marketing team. In fact kita sediakan alat-alat untuk pemasaran yang diperlukan oleh tim pemasaran diorang. So bila you all buat branding marketing, memang best kalau boleh outsource semua. Tapi you cannot outsource selama-lamanya. Okay. So bila you all you're planning how to grow the brand, you need to think about how to grow the marketing juga. Okay. Jangan if you're business owners, you end up doing marketing forever. You cannot be that way. Okay. You need to grow. And that's what Classico did lah. Alright. And then for quote, dia cover dua-dua B2B dan B2C. And then ada yang dia macam orang lain, dia dapat the lead daripada word of mouth, daripada daripada networking, tapi dia memang banyak fokus kepada dapatkan lead daripada luar, daripada online, daripada digital. And and in the case of quote, kita gunakan persona pelanggan. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak kat sebelah kanan ni, mereka menggunakan satu tool. Kami menggunakan satu tool yang bernama Data Voyager untuk pelanggan-pelanggan yang macam kod ni, di mana kita review persona pelanggan yang diorang sasarkan,
And then kita gunakan maklumat daripada persona tu untuk buat pemasaran, untuk tambah baik pemasaran diorang. So macam for example like kalau kita tahu value dan messaging pelanggan tersebut adalah dalam sesuatu bentuk kan. Jadi bila kita buat, kita pilih visual ataupun ayat untuk pelanggan tersebut, kita akan fokus dan kita make sure that dia relevan kepada the messaging tersebut lah. Okay. In the case aku, just for untuk maklumat tuan-tuan perempuan, kami macam diorang punya CMO on share basis. Maknanya dia ada team marketing dia, tapi kami manage diorang dari remote. Okay. So maknanya ini satu lagi model yang tuan-tuan dan perempuan boleh adopt. Ini have a marketing team, tapi bawa masuk expertise untuk tolong growkan the team. Okay, dan the capability. Alright. So some exhibition case studies, saya ada 2. Satu is kerja yang kami buat untuk Smart Selangor. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat semasa Selangor International Business Summit dalam 2018 je sini, 2018, kita ada buat the pavilion tu, kita ada buat design untuk the pavilion, the posters. And then lepas tu siapa yang ada ambil bahagian dalam quiz diorang, mungkin dah dapat dia punya card sticker. And then daripada some input yang kita dapat daripada the summit tu, kita also buat satu infografik. And then why this is relevant is because one way for us bila kita dah nak start export dan kita nak explore different markets is to go to trade shows untuk kita exhibit. So sebelum kita masuk tu kita try test market dulu kat tempat tu. So make sure bila you masuk exhibition, you punya collateral kena solid lah. Kena reflect you punya value proposition, you punya brand identity yang you ni cukup kuat untuk pergi that particular market. So kena ada samples, kena ada brochures, kena ada different types of marketing collateral yang sesuai. Premium items yang sesuai dengan target market, the international market you're going for. So actually yang nampak kat sini actually this was not dekat the exhibition tu, it was actually satu collateral yang digantung dalam bas Smart Selangor kalau you pernah naik. And then yang booklet ni kita buat untuk Barcelona. Okay. So yang dekat sebelah kiri ni, so I have a video that I can play. Sebelah kanan ni is the big wall of Selangor. Kalau Cik Yusri ingat you ada you nampak di kertas yang ada ikut different category of transformation that that Smart Selangor was addressing. Jadi kita get rakyat Selangor untuk tulis apa dia orang punya wish untuk Smart Selangor. And then daripada situ itu yang kita jadikan infografik yang you nampak tadi tu. Okay. And then lepas tu videos definitely is something that we produce. Okay. Just let me know kalau tak dengar suara. Okay. Selangor is Malaysia's economic powerhouse. As Malaysia's most populous, most industrialized, most urbanized, and most vibrant state, Selangor provides an ideal business landscape and launchpad to Malaysia and ASEAN. Now Selangor is taking it to the next level. Smart Selangor was envisioned by the Chief Minister, Dato Seri Mohammed Azmin Ali, in 2015 as a people-centric agenda that promotes inclusiveness, resilience and innovation. Selangor's vision is to be the premier smart state in ASEAN by 2025. Together through the voice of the people, we are reimagining our future Selangor beyond smart, as a brighter, more vibrant and happier state. Since 2016, Smart Selangor has rolled out many initiatives to improve the quality of life of its people using technology as a key enabler. These initiatives fall within 12 smart domains across 4 pillars. The first pillar, connectivity, covers smart digital infrastructure and smart transport and mobility. Innovation covers smart education, smart flood management, and smart safety and security. Social unity covers smart governance, smart social support,
and smart healthcare. While sustainability includes smart water management, smart waste management, smart food and agriculture, and smart buildings and energy. Contributing to the innovation and sustainability pillars is Selangor Bio Bay. Positioned as a premier biotech hub, it is an eco-friendly development for advanced industries such as nutraceuticals, pharmaceuticals, cosmetics, life sciences, and palm oil research. Planned as an integrated smart city development by the sea, it is one of the many initiatives to support Smart Selangor's vision. These Smart Selangor initiatives and more to come would make Selangor the state of choice for living, working and playing, ensuring growth and prosperity for our generations to come, with every opportunity to realise their fullest aspirations and imagination for a future Selangor beyond smart. Okay, so apa tu daripada apa the brand identity yang captured by the tagline Future Selangor Beyond Smart. Jadi kita apa tu bila kita buat video pun kita make sure that dalam the penyampaian of the brand that is shown bila diorang pergi ke Barcelona that Smart Selangor is not just about the technology. It's actually about the people. So kalau you tengok the logo Smart Selangor, you nampak dia macam tangan ni. Tangan rakyat dengan teknologi. It's about how they hand in hand they create the future of Selangor. Okay. And then apa tu? Okay. So I'm not going to play the montage, tapi apa tu what we also did was kita ada macam year end punya roundup of what Smart Selangor has done during the year. Memang banyak apa roadshows yang diorang buat semua kan. Kita round up kan dalam satu video. So that's another way where you can actually apa tu articulate the brand. Bila you all pergi exhibition kena ada video sebab orang tak suka benda static. Even though mungkin you tak boleh nak play the sound pun, at least you kena ada caption kat bawah untuk for people to read. Apa tu the good thing about videos is that bila kita buat kita boleh actually still share it. Is actually something that especially kalau you buat evergreen kan, maknanya dia tak mark to any specific time of the year or any part of the year. So you boleh actually continue guna video tu sebagai one of your apa tu explainer video. Okay. And then apa tu, so macam ASEAN Rice Bowl, so this is a brand that we worked with a few years ago as well. So you can see that memang essentially what it's trying to do is a brand yang trying to celebrate cara kan, kalau tengok dekat semua negara ASEAN semua ada nasi kan, semua ada rice. Jadi kita nak celebrate bagaimana technopreneurs dari all the ASEAN countries is helping to solve the local bukan saja local problems dalam country dia, tapi di apa negara-negara lain yang ada problem yang sama. Okay, so you can see that based on the design, based on the approach that we are trying to target the technopreneurs of a certain profile. Okay. And then apa tu, so when we went to Startup Thailand, so I had the opportunity to join. So kalau you nampak tadi pavilion besar memang macam-macam lah kita boleh letak kan. Tapi apa tu bila you dapat saya katakan booth kecil. So macam in this case kita dapat booth as part of the Malaysian Pavilion. So kecil je. Kita dapat belakang ni dengan satu meja. Not even like the 3x3 yang you typically dapat dekat apa tu exhibition biasa kan. So you only have one space. And then you can probably put like 1 or 2 laptops kan. So that's why bila kita ada video yang bagus kita boleh main video tu dekat meja tu. You may put your name card dengan brochure. Tapi yang belakang tu kena satu cara yang sangat attractive. Tapi something yang a bit cheeky that we did during the event. Okay lah, maybe not so cheeky lah, but it's about using technology kan. So kita sebab kita ada video yang kita dah buat untuk ASEAN Rice Bowl. And then kita gunakan Facebook untuk buat targeted ad. Targeted ad dekat lokasi startup Thailand. Pin drop. So kita pin drop the convention center tu. And then kita run the ad semasa orang tengah transition antara sesi ke sesi. So that masa tu orang sebab biasanya between sessions orang akan macam okay I nak pergi mana kan. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, dekat dekat the pavilion tu I think we had about 10 exhibitors termasuk dengan
apa tu Magic dan apa tu I think Cradle dan MDEC diorang pun ada and apa tu untuk maklumat you all, meja kecil we all tu je lah yang sibuk. Sebab kita beritahu semua orang dan kita dekat situ. Jadi orang datang cari kita. So bila kita gunakan teknologi, memang kita boleh actually menambahkan notifikasi yang kita berada di sesuatu tempat. Jadi bila kat exhibition jangan jadi mangsa, jangan jadi bangsa. Kita gunakan peluang untuk tarik semua orang untuk datang ke tempat kita. Okay? So since masa tak cukup, jadi saya takkan play video ni, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh semua ada kat YouTube channel kami. Ya, boleh follow our YouTube and then semua video kami ada kat situ. Okay? Alright. Sorry. Duduk kuat. Okay. So so partnership marketing, a bit about Evanescence. So what Evanescence did was untuk partner-partner dia yang berada di negara-negara lain, dia compilekan the soft copy untuk siapa yang akan guna these collaterals. Maknanya bukan dia letak semua dalam folder tu, tapi dia buat folder khas untuk partner-partner di negara lain. So siapa yang mungkin dah pernah diketemukan dengan partner di Indonesia melalui Materik contohnya, kan? And then dah buat dah sign kontrak untuk diorang tolong resell atau promote dia punya brand, kan? Jadi kita kena bagi aset kepada diorang. Jadi dalam aset tu kita boleh letakkan name card yang diorang boleh print, brochure dan booklet, and then kalau dia ada pitch deck yang dia akan bawa untuk buat presentation. Okay, so this is an example from Evanescence. And then what we did also was kita ada pick a few exporters lah sebagai contoh. So maybe Puan Azian hari ni Puan Azian tak nak export, belum bersedia untuk export, tapi yelah mana tahu in future you might export. Okay, so macam Mr. Potato, kalau you tengok brand dia memang, I think everybody knows what Mr. Potato does lah kan. Yang interesting yang saya nak highlight is kalau you tengok dia punya social media, dia banyak gunakan activity untuk engagement. Tuan-tuan dan puan-puan ada tak case ada Instagram tapi tak ada banyak response, kan? So kalau you tengok sama the brands yang macam Mr. Potato ni, dia secara global semua Mr. Potato di semua negara yang berkenaan menggunakan social media, and diorang ada bagi promo codes, dia buat content games dan sebagainya. And then lepas tu dia juga ada pakai global influencer. Nampak ni, siapa yang suka K-pop I think that's the popular thing nowadays kan. Tapi dia ada gunakan global influencers. Ada yang pakai influencer ikut negara. Tapi macam Mr. Potato kita nampak dia pakai satu untuk cover several countries. So actually you boleh buat dua-dua je. Sebab mungkin you nak cari influencer yang menarik the target dalam negara tersebut, kan. And then lepas tu macam Mr. Potato, lain negara lain packaging. And then kadang-kadang dia guna nama lain sikit yang bersesuaian dengan negara tersebut lah. Jadi yang ni memang kita kena be open tu. Kita tak boleh kata saya nak masuk negara ni, saya tak nak tukar apa-apa pun. Tak boleh. Sebab kalau mungkin cara kita buat packaging dekat Malaysia diorang suka, tapi cara packaging yang diorang suka mungkin lain. Okay? So macam macam Puan Azian sebenarnya kalau nak explore mungkin dekat Malaysia fizikal bagi perkhidmatan, tapi dekat certain countries yang mana diorang actually suka belajar sendiri, mungkin you boleh buat kelas-kelas spa di mana you boleh hantar produk tu, produk yang you gunakan untuk spa tu kepada mereka. Boleh courier kat diorang kan. Jadi kena ikut packaging perkhidmatan dan produk yang berkenaan lah. Kena tengok negara yang kita nak cover. Okay. Siapa suka Mary Brown? Sometimes I think they are better than KFC. Sometimes sebab dia ada a certain way of preparing the chicken yang lain sikit. Okay. So memang Mary Brown dah lama keluar dari Malaysia. Diorang pun guna social media juga. So bila diorang guna social media and use this type of products product promotion, activity, kita boleh nampak that they are going for the younger generation as well. And then macam Mary Brown, kalau you tengok Mary Brown UAE, Mary Brown Tanzania, Mary Brown Malaysia, you tengok dia banyak ikut local preferences. Ada yang kalau tak silap dia ikut dia ada dishes yang sesuai untuk lokal juga. Okay. So macam kat Malaysia katakan mungkin ada Mary Brown nasi lemak. Tapi dekat Tanzania atau UAE dia akan ikut cita rasa kat sana lah. And then dia banyak
gunakan storytelling juga. Okay. And then ELOC. So kalau kita tengok ELOC, ELOC ni dia ada satu manufacturing security company sebenarnya, satu perkhidmatan. Tapi kalau kita tengok dia punya messaging, dia banyak cerita tentang projek-projek dia. Jadi orang nampak, wah, Burj Khalifa, wah, Huawei Tower. Jadi macam orang akan impress kan. And then lepas tu dia juga guna education, application of cable tie. 6 important checklist you may consider for choosing the best CCTV. Knowledge knowledge memang the best. Sebab knowledge akan be something that orang boleh share. So as an exporter, ELOC practices that. So for me, Malaysians, kalau you market Malaysians je pun, there's something you should do. Okay? Itu saya kata kalau spa pun boleh buat sharing juga. And then the last example we have is JobStreet. So JobStreet, kalau you all ingat, memang you all dah lama lah in job matching kan. And then kalau you tengok JobStreet dekat Malaysia, dekat Singapore dengan Indonesia, tiga-tiga dia ada persamaan dan dia ada ketaksamaan. So persamaan generally semua guna social media. And then dia akan adaptkan content ikut negara masing-masing. Okay. Tapi kalau tengok dekat Malaysia dan Singapore, banyak konten diorang dia banyak beri maklumat. And then dekat Indonesia, dia banyak guna funny stories atau viral topics. Actually this one consistent dengan other brands. Saya pernah nampak macam banks pun sama. Dekat Indonesia diorang guna funny stories dan viral topics because maybe that's how the Indonesians want to consume information yang berkenaan dengan this kind of services. And mungkin juga sebab bila kita kata pasal cari kerja, banyak yang the younger ones lah yang cari kerja kan. Tapi ada juga yang older ones juga kan. So essentially kalau kita nak pergi mana-mana, fundamental sama. Kenal siapa yang kita nak reach dan make sure that kita reach dia dalam cara yang dia suka dan dia nak dengar. So kalau memang diorang tak boleh nak baca panjang-panjang, jangan bagi satu artikel panjang. Guna video, guna infografik. Okay, that's essentially the key point lah when it comes to kalau tengok cara all these exporter brands have done lah bila dia nak masuk market masing-masing. And saya ingat lagi sebab masa kami assist MyTaxi dengan dia punya brand strategy masa dia first start dulu sebelum dia dapat Series A funding. Saya ingat lagi diorang share yang bila diorang nak masuk market baru, satu yang diorang akan buat, dia akan hantar somebody to go spend time dekat market tu. Orang tu akan pergi sana. So actually cerita saya ni Puan Azan bukan pasal ekspor keluar Malaysia je. Tapi kalau macam let's say nak keluar dari Langkawi nak masuk ke katakan Klang Valley. Elok kalau kita hantar orang untuk faham market tu, untuk faham siapa yang kita target, bagaimana dia nak ada relationship dengan kita, apa pendapat dia tentang brand-brand macam kita. And then baru kita start pushing to that market. Sebab that initial information tu akan bantu kita untuk jimat cost lah. So kita akan kurangkan possibility kita akan gagal. Okay, and that's what brands like Grab buat. Every time dia masuk market baru, dia akan learn about the market first. Do your market feasibility study as well. Okay, and I think that's my last slide. But I just want to announce that kita ada offer digital branding clinic. Okay, so siapa yang katakan nak see us one-on-one for a branding clinic. Jadi untuk special untuk Strat Navigo saja. Okay, special untuk Strat Navigo saja. Siapa yang attend session ni, okay, apa you boleh buat adalah you boleh book melalui the link yang kami letak kat sini. Maybe Daniel kita boleh post the link kat dalam the chat. Daniel, you there? Pendekkan dulu lah. Panjang. Kita bagi dekat Farah dengan Yusri lah. Boleh. Ni yang siapa datang hari ni saja Ya. Okay. Siapa datang ini, okay, sama ada Daniel boleh post dekat chat ataupun Farah boleh share later. So essentially apa you kena buat sebelum you jumpa kita is satu, you kena book your seat. Okay, kita ada 5 seat saja yang kita akan berikan. Okay, so you all off camera pun tak apa, boleh jumpa, mungkin segan kot Yusri. Pemalu. Tapi nak buat branding rugilah, malu-malu ni. Itulah macam Puan Azian dengan Cik Naim, macam-macam kami dah bagi feedback kan. Sebab diorang dah dijadikan contoh pun juga. Okay, so all you have to do is lepas you dah book your seat, okay, you compilekan link kepada semua asset digital you, okay.
And then kalau you ada brand guide, and then if you ada sample of your marketing collateral, you masukkan dalam satu folder, okay. And then compile information pasal you punya competitor. Okay, kalau tak tahu macam mana nak proses, at least kumpul link to dia orang punya website. And then lepas tu bila you fill up the form, nanti kita akan ada a few questions lah yang kita akan minta you fill up. So you cuba isi, and then apa kami akan buat is kami akan notify 5 yang berjaya, okay. And then kita akan set time lah untuk kita punya branding clinic. Kita akan buat a short one khas untuk you all. So harap you all ambil peluang lah untuk jumpa you all lagi. But in any case, I think we are at the end of our slides. Thank you so much everyone. Thank you so much Strat Navigo. Tak lepas mic lagi Cik Yusri. Saya nak iklan sikit. So boleh. Silakan. Siapa yang yang interested nak attend our Turbo Charge Live. So it's going to happen on the 7th, between 7 to 8 October. Kita buat secara online tahun ni. Sebab kita akan ada speakers coming in from outside of Malaysia. And then kita akan ada attendees juga yang akan datang from outside of Malaysia. And siapa yang ada HRD registration, kita boleh apply for, kita boleh claim untuk your tickets up to 9 packs. So bergantung kepada location masing-masing lah. Kalau tidak, no worries, stay boleh join lagi. Okay. Nanti kami akan share promo poster Strat Navigo. Ada promo code untuk you all. Bawah Strat Navigo. So nanti kita... Nanti kita war-warkan nanti. Yep. So mungkin Farah boleh tolong sharekan dengan semua orang. Okay, alright. I think we've come to the end of our session. Ada soalan tak? Tu kita paling penting. Ada apa-apa persoalan? Ni bukan senang kita nak kata jumpa pakar yang boleh kata dah membantu membina jenama-jenama yang lain kan? Nak kepastian satu lagi tentang yang book now limited to 5 seat tu, berapa yuran macam mana ya? Percuma. Percuma. Untuk siapa yang tanya tu? Siapa yang tanya saya. tu? Farah. Ingatkan apa ni Cik Naim, ingatkan ni Puan Azian. Bayaran dia spa 1 round lah. Ya. Actually dalam perkhidmatan kami ada terima barter trade yang berkenaan. Okay. This one is complimentary, free insyaAllah. Ini percuma. So sebab tu dia limited kepada 5 seat lah. Tapi kalau macam let's say you all berminat nak actually get a full brand diagnostic done, we can also support you with that. Yang tu dia akan lebih komprehensif lah. So yang ni kita akan buat dalam bentuk feedback selama 2 jam. Dalam 1-2 jam kita akan lihat lah based on asset yang you dah beri, based on your review of you punya competitor. Kita akan bagi feedback and daripada situ kita akan advise lah apa lagi yang boleh dibuat lah. Untuk tambah baik. Okay. Kadang-kadang kita tak tahu apa masalah kita kan. So that is what the clinic is for lah. Okay. Alright. I think kalau you all tak ada soalan sekarang, not a problem, just get your seat dekat the branding clinic. Rasanya korang ni macam nak simpan ni. Dia nak simpan soalan dia untuk branding clinic tu. Okay. So tak apa, saya look forward to seeing you all again masa the branding clinic. And then you can also reach us on our social media. You can reach us through Strat Navigo. So dengan rendah diri dan berat hati, macam serius pula. Saya pulakan balik mic. Boleh ya Simi? Saya pulakan balik mic kepada Okay. Okey, terima kasih kepada Puan Wanisa dan Puan Silmi. Okey. Saya amat galakkanlah masing-masing kalau ada kesempatan hadiri sesi yang dipromosi, dan dari semasa Strat Navigo pun merupakan rakan promosi lah. Kita akan membantu dalam promosi juga, sebab pada kita program Kaitan Turbo Charge ni dia sangat kita kata membantu usahawan. Sebab kadang-kadang usahawan kita ada produk yang baik, kita ada visi yang besar, tapi cara kita terjemahkan tu kadang-kadang macam kena tak kena kan. Dan terima kasih atas perkongsian sebentar tadi, sebab saya banyak juga belajar. Sebab kadang-kadang walaupun kata kita pernah dengar, tapi dia lebih apa yang dibincangkan sebentar tadi lebih tersusun dan sangat membantulah. Jadi yang pertama, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan apa yang ditawarkan tadi. Dan yang kedua, untuk makluman yang insyaAllah pada saya nak confirm 20 September kita akan ada satu bengkel kerjasama Strat Navigo bersama Brand Geeks.
Nanti tak apa, poster ni nanti kami akan dimaklumkan oleh Cik Puan Farah dari semasa ke semasa. Kita akan beri makluman lebih awal lah supaya masing-masing boleh bersedia. Dan pada bengkel tu janganlah malu-malu macam ni kan. Jadi masa tu kita harap dapat ambil peluang, tanya soalan, dan kalau masa bengkel tu bawa semua bahan-bahan yang ada Puan Nisa, Tuan Silmi, apa saja bahan branding peserta, jadi dapat kata ambil peluang. Fizikal kan? Kita buat workshop fizikal kan? Betul, fizikal. Jadi so kita tak boleh off camera. Dia tak ada kamera nak pun. Unless dia datang pakai full face mask, tak tahulah kan? Betul. Mana tahu malu sangat kan? Malu sangat rupanya. Kenapa tak nak buka? Sebab yelah pemalu. Okey, jadi ada apa-apa pengumuman Cik Puan Farah? Kalau tak, saya mungkin nak menutup sesi kita pada hari ini. Sudah dijelaskan semuanya oleh pemirsa. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan, terima kasih sekali lagi atas kerana meluangkan masa untuk sesi kita pada kali ini. Dan insyaAllah, webinar-webinar berikutnya kami akan maklumkan daripada semasa ke semasa melalui sama ada email ataupun melalui WhatsApp oleh Cik Puan Farah. Sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.